Allez. Salam alaikum. Bonjour tout le monde, je suis Houda Ahrish, je suis étudiante en troisième année ergothérapie. Je vous souhaite le bienvenu dans cette rencontre via Zoom qui fait partie de la série des webinaires réalisés par le groupe Ergo. C'est une initiative née de la collaboration de 7 lauréats de l'option ergothérapie à Hospice de Rabat et qui ont pour objectif concrétiser et singulariser notre profession d'ergothérapie émergente au Maroc. Dans le cadre du projet Ergothérapie au service de l'autonomie des personnes en situation de handicap au Maroc, issu d'un partenariat entre le ministère de la Santé et Handicap International, avec l'appui financier du gouvernement princier de la Principauté de Monaco, une série de formations est organisée afin de promouvoir le métier de l'ergothérapie et mettre en valeur le rôle de l'ergothérapeute dans divers domaines. À ce propos, je tiens à remercier Handicap International pour l'opportunité d'organiser ces webinaires de formation des formateurs et pour leur appui technique et leur support de la formation en ergothérapie au sein de l'Hospice de Rabat. Bon, l'épisode d'aujourd'hui est consacré pour discuter les théories ergothérapiques sur l'éducation inclusive et faire la projection sur le contexte marocain concret et aussi définir l'identité et la nécessité de l'ergothérapie dans ce domaine. J'aimerais bien remercier les participants, Madame Hana El-Haouri, chef de service de l'éducation inclusive dans la région de Tanger-Tétouan Al-Hoceima. Elle représente Monsieur Boukili, responsable du plan national de l'éducation inclusive au Maroc. Madame Emmanuelle Pekr, ergothérapeute résidente à Rabat, et Mademoiselle Fatima Zahra Miza, ergothérapeute récemment diplômée au Maroc. Nous sommes plus qu'honorés de vous inclure parmi nos membres panélistes du webinaire. Merci à vous. Par rapport à la structure du webinaire, on va commencer par le volet contextuel avec Madame Hana El-Haouri. Puis on passe au volet théorique avec les ergothérapeutes Madame Pekr et Mademoiselle Fatima Zahra, avec la possibilité de discussion après chaque présentation. Maintenant, je donne la parole à Madame El-Haouri. Bonjour Madame. Madame Hana, vous êtes là? Madame Hana? Bon, je pense que Madame Hana ne répond plus. On va passer à Madame Emmanuelle Peck qui va nous parler un petit peu de théorie de l'éducation inclusive pardon, par rapport à une vision ergothérapique. Bonjour à tous, donc merci de m'avoir invité pour ce webinaire. C'est une thématique qui me tient à cœur puisque je suis effectivement ergothérapeute, mais aussi enseignante. Et c'est vrai que j'ai le bonheur d'accueillir chaque année dans ma classe des enfants en situation de handicap. Donc, moi, pour parler de l'inclusion scolaire, depuis quelques années, j'utilise ce support que je trouve vraiment extrêmement bien fait et qui s'appelle, je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir, 4 petits coins de rien du tout, qui a été écrit par un auteur qui s'appelle Jérôme Ruillier, qui est le papa d'une petite fille trisomique et qui a raconté la naissance de sa fille dans un ouvrage que je vous recommande qui s'appelle Le cœur enclume. Et cette petite fille, elle a grandi et donc il a écrit cette histoire et je trouve qu'elle reprend admirablement vraiment tout ce qu'on peut dire sur l'école inclusive. Donc, je vais juste vous montrer quelques passages, mais voilà, ça c'est une des premières pages et vous voyez qu'on a plein de petits ronds et un petit carré. Et tous les petits ronds et petits carrés jouent ensemble dans la cour de l'école jusqu'à ce que la sonnerie retentisse. Et donc, tout le monde commence à rentrer dans la grande maison. Tous les petits ronds commencent à rentrer dans la grande maison par la porte qui est,
ici. Hein. Vous voyez que la porte est ronde. Tous les petits ronds rentrent et jusqu'à ce que petit carré se retrouve bloqué et lui ne puisse pas rentrer. Donc, comment il va faire petit carré pour rentrer dans la grande maison avec tous les petits ronds? On va chercher des solutions, on va lui demander de devenir rond, il va se plier, il va se tordre, il va faire tout ce qui est possible pour essayer de rentrer dans cette grande maison sans y arriver. On va lui dire, dis-toi que tu es rond, tu es rond, tu es rond, mais ça ne marche pas non plus. Et puis finalement, on va aller chercher une scie. L'idée, ça serait quand même de couper les petits côtés de petits carrés pour qu'il puisse rentrer lui aussi par la porte ronde. Et il dit, ah ben non, 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 je ne suis pas d'accord, je vais avoir trop mal. C'est à ce moment-là que dans le livre, on nous pose la question, mais comment est-ce qu'on pourrait faire autrement? Comment on pourrait faire pour que petit carré puisse rentrer par cette porte ronde, porte carrée, et qui ne sera jamais rond, on ne va jamais y arriver. Et finalement, c'est les enfants eux-mêmes qui vont trouver la solution après de longues discussions. Finalement, eh ben, ce n'est pas petit carré qu'il faut découper, c'est la porte. Et que la porte, elle soit plus ronde, mais que la porte, elle soit carrée. Et du coup, petit carré, il peut rentrer par la porte, mais tous les petits ronds aussi, ils peuvent rentrer par la porte qui est devenue carrée. Et tout le monde peut être à l'école ensemble. Alors, moi, je trouve cette histoire remarquable parce qu'elle illustre de façon très simple, mais de très claire, tous les principes de l'inclusion scolaire. J'aimerais revenir sur la différence entre inclusion et intégration. Alors, c'est vrai que je viens en France, ce passage de l'intégration à l'inclusion, il s'est fait en 2005. Hein, jusqu'en 2005, on a intégré des enfants handicapés dans les écoles, c'est-à-dire que ben, l'école ouvrait ses portes et, entre guillemets, avait la gentillesse de les accueillir et de mettre en place des choses pour eux. À partir de 2005, aller à l'école est devenu un droit et on a estimé que c'était plus l'enfant qui avait un handicap qui le gênait pour assister à l'école, mais que c'était l'école qui, de par son organisation ou physique ou même pédagogique, mettait des barrières qui faisaient que l'enfant, du fait de ses déficiences, se retrouvait en situation de handicap. Ça a été un grand basculement. Pour l'illustrer plus clairement, si je suis en train de marcher sur un trottoir et qu'il y a une voiture qui est garée sur ce trottoir, je ne peux plus avancer et même si j'ai mes deux jambes, je me retrouve en situation de handicap parce que cette voiture garée sur ce trottoir m'empêche d'avancer. Si je suis à pied sur mes deux jambes et qu'il n'y a rien sur le trottoir, j'avance normalement. Si je suis en fauteuil roulant et que je me retrouve devant un escalier, je vais être bloquée, mais au même titre que tout à l'heure, j'étais bloquée devant une voiture garée sur un trottoir. Et si on me met à disposition une pente, je vais pouvoir, avec mon fauteuil roulant, rouler sur cette pente et avancer. C'est-à-dire que le handicap qui pouvait paraître structurel, venir de moi, en fait, il était lié à l'environnement. Il suffit, le fait que je ne puisse pas avancer n'était pas lié à moi, mais était lié au fait que l'environnement n'était pas adapté à la situation dans laquelle j'étais. Donc, l'idée, c'est vraiment, maintenant, l'école doit lever les obstacles qui empêchent la scolarisation d'un certain nombre d'enfants qui pourraient être liés à des déficiences. Et du coup, la faute, c'est à l'école de trouver les solutions et c'est à l'école de se rendre disponible et de lever les obstacles. À ce titre, du coup, ce grand changement aussi de langage qui me paraît important, de ne plus parler de handicap ou d'enfants handicapés, mais d'enfants en situation de handicap, qui permet toujours bien de se remettre ça en tête. Ce n'est pas la personne qui est handicapée, mais c'est l'environnement, le fait que l'environnement ne soit pas encore adapté, qui fait que la personne se retrouve dans une situation de handicap. Alors,
ce qu'on voit aussi dans ce petit livre qui est intéressant, c'est que le fait d'agrandir la porte à un moment donné, eh bien, ne pénalise pas les autres élèves. À chaque fois qu'on va mettre en place des choses, des adaptations pour un enfant en situation de handicap, on ne va rien enlever aux autres, cela ne va pas leur coûter, c'est juste un plus pour eux, voire un non-changement. Mais voilà, mais que c'est vraiment des adaptations qui servent à tout le monde. La question qu'on peut se poser aussi, c'est pourquoi une école inclusive? Pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir une école inclusive? C'est aussi l'idée que l'école inclusive, elle prépare notre société de demain, puisque c'est assez récent que ça a été mis en place. Mais les enfants d'aujourd'hui qui grandissent avec des enfants en situation de handicap dans l'école, qui ont l'habitude de vivre avec eux, c'est des enfants qui n'auront aucune difficulté plus tard à vivre avec eux dans la société et plus largement à travailler avec eux. Le handicap au travail, c'est encore quelque chose de compliqué, qui ne se fait pas toujours facilement. Mais avoir une école inclusive, c'est dire, eh bien, l'école, elle est pour tout le monde, la société, elle est pour tout le monde. Et le fait d'avoir pendant plusieurs années séparé d'un côté peut-être des enfants en situation de handicap et de l'autre des enfants qui n'avaient pas ces difficultés, ça a abouti à ce qu'après, il y ait aussi une séparation dans le milieu du travail et dans la société. Alors, dans ce petit livre, hein, quand on voit la scie qui vient et qui ouvre la porte, eh ben, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'ergothérapeute, puisqu'on a toujours cette image qui est d'ailleurs assez vraie, hein, de l'ergothérapeute qui est le bricoleur, celui qui va trouver des solutions qui peut-être n'existent pas, ne sont pas encore commercialisées, qui va s'adapter aux difficultés de chacun pour trouver une solution innovante et intéressante. Donc oui, c'est bien le rôle de l'ergothérapeute qui est primordial dans l'inclusion scolaire pour aider à lever les situations difficiles. Alors on peut bien sûr penser à tout ce qui est l'aménagement physique, hein, comme c'est le cas ici, notamment quand on va avoir des enfants en situation de handicap. L'ergothérapeute va forcément être l'interlocuteur privilégié pour un aménagement des toilettes, un aménagement des escaliers, des couloirs, de l'entrée de la salle de classe. Mais pas seulement, l'ergothérapeute, il va aussi intervenir pour tout ce qui est aménagement pédagogique, si faut donner des conseils à l'enseignant sur comment agrandir les supports, comment expliquer davantage pour certains enfants, peut-être surligner une ligne sur deux s'il y a des difficultés visuelles. Moi, je crois que le rôle de l'ergothérapeute, c'est aussi beaucoup d'être un peu une interface entre la famille, l'enfant, les difficultés que peut avoir l'enfant et l'enseignant. Pour certaines difficultés, les enseignants sont de plus au fait et connaissent de plus en plus les maladies. Pour d'autres, ça va être différent. Par exemple, quand on pense trouble des apprentissages, la dyslexie, c'est quelque chose qui est un peu maintenant habituel et que les gens connaissent, savent un peu ce qu'ils doivent mettre en place pour aider l'enfant. Quand on parle de dyspraxie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus nouveau, beaucoup plus complexe, que les enseignants ont du mal à comprendre pourquoi un enfant il écrirait bien certains jours et mal d'autres. Le concept de double tâche, il est difficile à comprendre. Et donc là, l'ergothérapeute, il va vraiment avoir un rôle primordial pour aider à faire comprendre qu'est-ce qui se joue, comment on peut aider l'enfant, d'où viennent les difficultés et comment on peut vraiment l'aider. Expliquer aussi, éviter les malentendus sur une éventuelle mauvaise volonté de l'enfant, mais bien rattacher les difficultés à ce que l'enfant peut vivre. Donc, le lieu essentiel pour discuter de tout ça en équipe, c'est bien sûr l'équipe éducative qui va réunir régulièrement les professionnels qui travaillent autour de l'enfant, l'école, l'éventuel, s'il y a une auxiliaire de vie scolaire, s'il y a bien sûr l'enseignant, la famille.
Donc, c'est des moments aussi d'échange, les moments où on peut aussi fixer les objectifs pour la scolarité de l'enfant. Ça, c'est aussi quand l'ergothérapeute suit un enfant régulièrement. L'ergothérapeute, il peut aussi également être sollicité pour des enfants qu'il ne suit pas habituellement, puisqu'il y a un certain nombre, par exemple, de troubles des apprentissages, où on va faire appel à l'ergothérapeute uniquement pour l'introduction de l'outil informatique. L'outil informatique, c'est un outil qui est, à mon sens, qui a vraiment permis une révolution dans la scolarisation des enfants en situation de handicap, puisque il avait vraiment donné l'accès à l'écriture, au rangement, au fait de pouvoir suivre les cours beaucoup plus facilement. Alors, c'est qu'un outil, hein, on est bien d'accord, il ne fait pas tout, c'est une aide technique comme une autre, mais pour certains enfants, il est vraiment déterminant. Il faut vraiment… Alors, il y a toute une partie un peu technique pour se l'approprier, pour que l'enfant puisse l'utiliser seul. Mais ensuite, c'est vraiment un gain dans une scolarité. Et là aussi, il y a toute une communication parfois à faire avec les enseignants pour qu'ils acceptent cet outil, et ils accepteront d'autant mieux que l'enfant sera plus autonome avec. Par rapport à d'autres aides techniques, on que ce soit une aide technique qui est valorisante. Venir avec un ordinateur en classe pour un enfant, c'est quelque chose qui est valorisant. Et donc, souvent, les ergothérapeutes vont être sollicités sur toute la phase de démarrage pour que l'enfant puisse s'approprier cet outil et l'utiliser avec aisance. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce qui me tenait à cœur de partager avec vous sur ce sujet. Merci. Je te remercie vraiment, Madame Emmanuel. C'était vraiment pertinent ce que vous disiez à propos du rôle de l'ergothérapeute en ce qui concerne l'éducation inclusive et l'adaptation de la situation pour les enfants en situation de handicap. Je veux bien laisser la parole à ma collègue Zainab pour entamer les discussions. Bonjour tout le monde, je suis Zainab Baptiste, je suis étudiante en ergothérapie à Ispit Rabat. Tout d'abord, j'ai le plaisir et l'honneur d'être parmi vous dans cette série de webinaires organisés. Apparemment, j'aimerais bien remercier Madame Emmanuel pour son aimable présentation. J'ai une question à propos des adaptations faites aux écoles. Est-ce que ce genre d'adaptation ne pose pas c'est pas un type de discrimination pour ces enfants? Vous parlez de quel type d'adaptation? Les adaptations qu'on fait à l'école pour les personnes en situation de handicap. Adaptation physique ou adaptation pédagogique? Quel que soit pédagogique, soit physique. Alors, ouais. En fait, moi, la plupart des adaptations que j'ai vues être faites pour les enfants, elles étaient indispensables. Si on ne faisait pas cette adaptation, l'enfant ne pouvait pas être en classe ou ne pouvait pas suivre correctement la classe. Donc, même si c'est quelque chose qui est mis en place pour eux, je n'arrive pas à le voir comme une discrimination. Par exemple, c'est comme si quelqu'un qui aurait des problèmes de vue, on a besoin de lui donner des lunettes. Quelqu'un qui aurait une presbytie forte, il a besoin de lunettes pour lire. Voilà. Est-ce que avoir des lunettes, c'est une discrimination si les autres n'en ont pas? J'ai répondu à la question.
Je comprends parfaitement ce que vous disiez, madame, parce que parfois, même si les adaptations peuvent créer ce qu'on disait, nous, la différence peut différencier entre les personnes, mais il reste indispensable pour promouvoir l'autonomie. Et ce qu'on cherche aussi à l'école, c'est à ce que l'enfant réalise des apprentissages. Oui. Donc, si le fait qu'il y ait une adaptation permet que l'enfant apprenne, on a gagné. Si on le met sans adaptation pour pas créer de discrimination, mais que du coup il ne peut pas apprendre, on passe à côté du rôle de l'école. Après, c'est très important de sensibiliser les autres élèves au fait que si un enfant a des adaptations, ça ne fait pas de lui un enfant différent, entre guillemets, mais que c'est quelque chose dont il a besoin pour apprendre et que de toute façon, on a tous des différences, tous des points forts et des points faibles. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Madame Emmanuel. Maintenant, je passe la parole à Mademoiselle Fatima Zahra Mizan. Est-ce qu'elle est là? Mademoiselle Mizan, vous m'entendez? Je pense qu'il n'est pas là. Oui, je pense qu'elle a un problème de connexion. Monsieur Youssef? Monsieur Youssef Salam El-Houti, alaikum. Oui, oui. alaykoum Oui, salam, oui. c'est un ergothérapeute récemment diplômé aussi. Il est là pour nous parler un petit peu aussi de la théorie ergothérapique par rapport par rapport à l'éducation inclusive. Merci Ok, d'être shukran parmi Huda. nous. Shukran. Ok, moi je vais parler en arabe d'abord, mais avant je veux remercier Madame Emmanuel pour sa présentation. J'ai une question pour Madame Manuel avant de faire une présentation. C'est que, est-ce que vous avez travaillé dans le secteur public dans ce qui concerne les adaptations pour les enfants en situation de handicap ou bien qui ont des difficultés au niveau scolaire? Madame Emmanuel? Ok. Bonjour. Bonjour. Donc, c'est secteur public marocain, scolaire public marocain. Oui. Alors, j'ai déjà été sollicitée, mais c'était plus sur alors, pas seule en tant qu'ergothérapeute, mais en tant qu'équipe, puisque je travaillais dans une équipe. On avait déjà été sollicité, mais sur des adaptations pédagogiques pour un enfant qui avait un trouble des apprentissages. Et l'équipe avait été très ouverte aux propositions qui avaient été faites. Après, au niveau adaptation matérielle, je ne crois pas être intervenue dans une école, en tout cas publique. Ok. Ok, merci. Car ici au Maroc, moi, avec Fatem Zahra, on a été sollicité pour un stage avec HI pour la rédaction d'un guide pour ce qu'on dit, des outils pédagogiques ergonomiques pour les personnes en situation de handicap. Donc, je vais parler un petit peu de cette expérience. Mais je vais parler en arabe. المهم انا عاود لكم شويه على الستاج اللي دوزت في انايا في الرباط في اطار تاع هاد التدريب. هو نحن قمنا بواحد الزياره ثلاثه نتاع المدارس. كانوا جوج ديال المدارس اللي هما ابتدائيين وواحد المدرسه اللي هي اعداديه. دونك فاش درنا الزياره نتاعنا كانوا 4 زيارات لكل مدرسه، منهم لينيسياسيون، منهم ابخي نشوفوا لو بوزوان تاع دوك لي زونفون سيلون لا سيف باش نشوفوا الريستريكسيون دو بارتيسيباسيون اللي عند هاد الدراري هادو. والمهم انا نهضر بزاف على الاشكاليات اللي لقينا. هو فاش كنا في لي ستاج وكاينه لا فولونتي نتاع الناس اللي في المدرسه نتاع ليديكاتور نتاع الاساتذه نتاع الجمعيات، كاينه لا فولونتي، كان بلي باغيين يبدلوا باغيين يعاونوا هاد الوليدات هادو. البروبليم الاول اللي كان شنو هو دابور ما كايناش كما كنقولوا معرفه بالهانديكاب.
لا كونيسونس او بيان الاخر الحرفيات نتاع لو هانديكاب ولا نتاع لاسوسياسيون دو هانديكاب سات بيرسون لا ما كايناش المعرفه نتاعو ما تيقولوا وي جا عندنا واحد الدراري اللي هو ما كيعرفش يقرا ما تيعرفش يكتب كذا احنا حاطينه هنايا احنا كنحاولوا ندمجوه كيهضروا بهذه اللغه نتاع الادماج لقاش كنهضروا دابا على لانكلوزيون ماشي لانتيغراسيون ماشي لانسيرسيون دونك فاش كنا كنحاولوا اننا نهضروا مع الاساتذه ومع المديرين تاع هاد المؤسسات هادو هما كاين كما كنقولوا عندهم الرغبه بانهم هاد الدراري هادو يحاولوا انكليوهم يدمجوهم باي طريقه كما كان يعني يوفروا لهم الاخر يوفروا لهم داكشي اللي خاصهم لي زوتي بوغ لي زوتي باش انهم يقراو ويوفروا لهم جميع الظروف وهما كيتسمى كاين ادماج كلي وكاين ادماج جزئي. الادماج الجزئي هو ان الدري تيدخل في الاول كيكون غير في لا كلاس انتيغري كتسمى كلاس انتيغري كتكون كتسيرها جمعيه. هاد لا كلاس انتيغري كتكون وسط المدرسه وكتسيرها هاد الجمعيه هادي والدراري كيوجدوهم انهم يدخلوا لي كلاس اخرين سيتادير الا كان واحد لا بيرسون شافوا بلي عنده النيفو نتاع التحضيري ولا الثاني كيوجدوه كيدوز عام ولا عامين في هذيك الكلاس انتيغري من بعد كيبداو يدمجوه جزئيا مع الدراري الاخرين على اساس ان الاخر يولف هذاك الاخر داك الوسط الجديد اللي غيقرا فيه ومن بعد كيتم الادماج الكلي نتاعو في التعليم. يعني ماشي مشكل هو اللي دوز في لو نيفو يدوز عام ولا عامين ولا 3 سنين مي ابخي غادي ينجح وغادي يدوز. تلاقينا مع الدراري وصلوا كاع حتى الكاتريام سيتادير تروازيام اني في الكوليج. دونك كان المشكل الاول اللي هو هذا. المشكل الثاني كان ان الاساتذه باغيين يعاونوا ولكن ما عرفوش كيفاش يديروا يعاونوا. سيتادير كيقول لك وي الدري ها هو عنده لاخر دي كومبيتونس عنده بوتونسيال عنده لاخر يستغل ممكن انه يخدم ولكن كيفاش نديروا نعاونوه لاقاش كما كنقول الا هضرنا على لي تروبل دابرونتيساج كاين المشكل نتاع لا فاتيغابيليتي نتاع الدراري سيتادير انه ما كيسايرش ديك لا كادونس ديال التعليم. يعني كيكون ديما متاخر وكيقول لك الاستاذ عندي 30 في القسم ولا 24 في القسم واش انا غادي نخلي 23 بيرسون وغادي نركز على وحده. هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه فاش طرحنا اليوم القضيه نتاع لوتيليزاسيون تاع لوتي انفورماتيك في الكلاس لا بلوبار نتاع الاساتذه كيقول لك حنا ماشي ما موافقينش ولكن عندهم التحيز من هذا الجانب هذا. قال لك واش انا الدري حيت غنجيبوا ليه ان بي سي في الاخر في ان اورديناتور في لا كلاس تماكي يعني غادي يبدا يخدم به وغادي يبداو يشوفوا فيه التلاميذ الاخرين دونك غادي يكون واحد لاسوس نتاع ديستراكسيون في لا كلاس. دونك هاد لي بوين هادو حاولنا نديروا واحد الكاتالوج تاع لي زيتي ايرغونوميك اللي غيخرج لاقاش اش ايمانيتي انكلوزيون خدامين عليه غادي يكون كدليل لهاد الاساتذه ولهاد والمديرين باش انهم يسهلوا الاخر يشريو لي زوتي اللي يستعملوا مع هاد الدراري دي سا ديبون دو لا سيتياسيون دو هانديكاب دو شاكان. فريمون هي بادره كانت مزيانه خلاتنا اننا نشوفوا الواقع نتاع المدرسه المغربيه. هي ديما كما كنقولوا الاخر كتكون لا فولونتي كيكون بزاف د الحوايج ولكن باش ان ديباسي هاد المشاكل هادو وتخرج المشروع للحقيقه هو فين كيكون ديما كما تما فين كتكون الخدمه. وشكرا وسمحوا لي حيت ما نقد ما نزيد لحقاش الا عندكم شي سؤال مرحبا مي هادشي اللي عندي بوغ لانستون. شكرا مسيو يوسف بزاف. غير بغينا عندنا واحد لا كيستيون. انت دابا اوطون كارغوثيرابيوت يلاه تخرجتي واش كتشوف بلي لا بلاص ديال ليرغو في المغرب قادره تغير بزاف ديال الحوايج ابروبو سو سوجي؟ بيان سور لحقاش علاش دابا الا شفنا لو سيستيم دو سونتي في المغرب كاين لو بيوم ميديكال ما كايناش ديك لا فيزيون ديال ان الاخر واحد لا فيزيون هوليستيك نتاع لا بيرسون اللي هو سيتياسيون دو هانديكاب. وي اي واحد مشيتي ليه في البروفيسيونيل سونتي واه كيدير الخدمه نتاعو وكاين لا بدا كيدخل فيها السوسيال كيدخل فيها شويه ديال الهيومانيتي وداكشي الاخر. مي لا غوثيرابيوت دابور الحاجه الاولى هو ان
التكوين تاع ليغوثيرابيوت هو كيكون اساسا مركز على لو هانديكاب، ستادير من كما كنقولوا لي بروفيسيونيل او بيان لي بروفيسيون اللي كتركز على لو هانديكاب. نلقاو دي ما غاديش نسمي لي بروفيسيون الاخرين، مي لي غوثيرابيوت منين بدينا كنقراو حنا كنهضروا على لو هانديكاب، كنهضروا على سيتياسيون دو هانديكاب، كنشوفوا ديما لونفيرونمون، كتكون عندنا هاد لا فيزيون اللي كما كنقولوا ولا ديك البيو لا بيرسون انفيرونمون اوكيباسيون. دونك لا بلاص دونك كما كنقولوا كما كنقول ديما ليغوثيرابيوت وكيشكل داك الجسر بين لا بيرسون والمجتمع نتاعو. سيتادير الا كان لا بيرسون عنده واحد المشكل وكان عنده مشكل سوا هانديكاب سوا كما كنقولوا الهانديكاب فيزيبل و انفيزيبل، ما خصوش يبقى بوحدو معزول. دونك ليغوثيرابيوت تيمكن ولا كيمكن من داك من التواصل مع المجتمع نتاعو فين غتكون عنده لا بارتيسيباسيون نتاعو. شكرا. شكرا شكرا يوسف. لك. عندي واحد لا كيسيون أخرى مرحبا. à propos de les adaptations. احنا عارفين ان ها حنايا كوم ergothérapeute عندنا les compétences، عندنا les idées، عندنا les connaissances ديالنا à propos de les adaptations, à propos de l'adaptation de l'environnement pour les enfants en situation de handicap, tout ça. Mais il reste le volet de l'appui financier, de installer donc les aides techniques, les adaptations, etc. واش هاد الشيء خص لو غوفرنمون الدوله ديالنا هي اللي تفكر فيه وتديفلوبيه على مع اون كولابوراسيون بيان سور مع لي زانكوثيرابيوت. هو حقيقة هادشي اللي خاصو يكون دابور كما كنقولوا لا بدا المدرسة غتوفر. هو هاد لو كيد هذا اللي كنا خدامين عليه انا وفاطمه الزهراء هو غادي يكون في المتناول نتاع المديريات الإقليمية ديال التعليم. دونك هما اللي غادي يشريو هذاك الماتيريال وهما اللي غادي يوفروا لو كيد. دونك كاينه هاد لا فولونتي هادي وهما باغيين انهم واجدين ان بيدجي باش انهم يشريو هاد الشيء. غير دابا المشكل فين تيكون، هو المشكل كاي تكنيك كانت، واش هذاك الدري ولا هذيك البنت اللي غادي تاخذ هذيك لي تكنيك واش غادي تستعملها ا لون تيرم كما اي تكنيك بحال لي زورتيز اوسي فاش كتاخذ واحد لورتيز لون بيرسون وكتستخدم بها واحد المده نقولوا شهر شهرين من بعد صافي تتخلى عليها. دونك هنايا فين كتخص المواكبه، سيتادير اولا المواكبه من طرف كما كنقولوا الجهات المسؤوله اللي هي واعيه بهذا المشروع هذا وباغيه وكيصرفوا على هذه القضيه هذه. ثاني حاجه المواكبه نتاع التلميذ ولا التلميذه والاباء نتاعهم، لحقاش الاباء نتاعهم هما اللي كيشكلوا حتى هما واحد كما كنقول ما خصناش نقصيوهم من هاد كوميم. هذا راه واحد لو بروجي بيرسونيل تاع داك التلميذ ولا التلميذه انه غيقرا واحد النهار غادي ياخذ ان ديبلوم ومن بعد غادي ندوزو نهضروا على لانكلوزيون بروفيسيونيل اللي هضرنا عليها في الويبينار الفايت. دونك هادشي كامل متسلسل، ما خصوش يكون ديما معزول، ما خصهاش تكون كما كنقولوا ليدوكاسيون انكلوزيف معزوله على لانسيرسيون او بيان لانكلوزيون بروفيسيونيل. ديما خصنا نكونوا غاديين في هاد كما كنقولوا بحال السلسله كل بوكل شاده في اختها. وحنا هكا غاديين يعني منين نكون في الابتدائي منين ندوز الاعدادي منين ندوز الليسي. بور لونستون حنا فاش كنا درنا 16 شفنا غير الاخر البريمير مع الكوليج، ما شفناش واش في الليسي كاين شي حاجه فهمتوني. دونك لو دوزيام لا دوزيام شوز اللي بغيت نقولها هو ان فاش كيدوزو الدراري من بعد الاخر الكوليج كيكون واحد المشكل تيقولوا الاساتذه بزاف تيقول لك بلي هاد الدراري هادو واعيين بالمشكل اللي عندهم. يعني الا كان عنده واحد تروبل دابونتيساج ولا كان عنده واحد لو هانديكاب ولا هو اون سيتياسيون دو هانديكاب واعي به وكيستغلوا داك الشيء نتاع التكييف. لحقاش كما كنعرفوا دابا وزاره التعليم راه كتكيف الامتحانات للدراري اللي هما اون سيتياسيون دو هانديكاب. يعني خصو يجيب الورقه نتاع الطبيب بان راه اون سيتياسيون دو هانديكاب وبزاف نتاع الحوايج وكيديروا الاخر باش يديروا تكييف الامتحانات. دونك لا بليبار نتاعهم كيستغلوا هذه القضيه هذه باش انهم كما كيقولوا الاساتذه زعما كيقول لك بان هو ما كيديرش مجهود انه يطور من الذات نتاعو، علما انه كيقول راه من بعد غادي تكيف الامتحان. وان فوا كيتكيف الامتحان كيتعطى ليه وقت طويل، في اسئله كيتعطاو ليه كما كنقولوا بطريقه باش يفهم هو. اون بليس كاينين شي وحدين كاع كيجيو معاهم دي زيدون اللي هما غادي يكتبوا لهم ولا يعاونوهم. دونك حتى هذا راه اشكاليه بحد ذاتها. يعني ما خصناش نتخلاو على كما كنقولوا ليفيسيونس وليفيكاسيتي نتاع
نتاع لونسينيومون قدام لو هانديكاب. لحقاش من بعد فاش غياخذ الدبلوم نتاعو حيت كيمشي يخدم في لانكلوزيون بروفيسيونيل راه لابد ولا لانسيرسيون بروفيسيونيل راه لابد كيطلبوا الكفاءه. يعني واخا يكون سيتياسيون دونديكاب لابد خصو يكون كفء باش انه يحافظ على هذاك لو بوست. شكرا. Shukran Youssef, c'est vraiment pertinent. On parlait de la responsabilité du gouvernement, en premier lieu de l'école, des parents et aussi de l'enfant, de la personne en situation de handicap, parce que ça commence par l'éducation inclusive et après on a l'insertion professionnelle. C'est toujours des choses liées qui nécessitent une responsabilité complexe en fait. Maintenant, je donne la parole à Mademoiselle Sophia Loisani pour poser sa question. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour les présentations. C'est très intéressant. En fait, ma question va rejoindre un peu Madame Pekr et Youssef par rapport à la profession de l'ergothérapie, mais au Maroc. En fait, principalement, premièrement, Madame Pekr, mon questionnement, c'est avec votre position, en fait, qui est très intéressante, vu que vous êtes ergothérapeute venu au Maroc pratiquer. Je me questionne à savoir, est-ce qu'il y a eu des modifications dans votre pratique selon la clientèle avec laquelle vous travaillez, que ce soit dans votre approche ou bien au niveau des personnes que vous impliquez dans vos plans de traitement, à savoir, est-ce que la culture, elle a eu un impact dans votre pratique? Bien sûr, hein. Bien sûr, moi ça fait maintenant 20 ans que je suis au Maroc et clairement c'est un beau pays avec des gens formidables et moi bien sûr le Maroc m'a changé personnellement mais aussi au niveau de ma pratique professionnelle. Alors à quel niveau? Je dirais en particulier au niveau du relationnel dans l'équipe. Et donc, j'ai découvert vraiment la richesse du travail en équipe au sens où on n'allait pas aller directement au but, mais où l'importance des relations entre les uns et les autres et de prendre le temps vraiment d'échanger ensemble avant de se mettre au travail était primordiale. Et ça, c'était vraiment une grande richesse. Et après, ça va rejoindre ce que disait Youssef tout à l'heure, c'est-à-dire au niveau de la situation sociale, souvent des familles, puisque moi au début j'ai beaucoup travaillé avec des familles défavorisées et où il n'y avait pas forcément des moyens. Et du coup, il fallait vraiment être inventif au niveau des solutions qu'on allait pouvoir trouver et comment dire, fabriquer les choses. Et fabriquer les choses avec ce qui était disponible au Maroc. Donc, ça demandait vraiment beaucoup de créativité, d'ingéniosité. Il fallait aussi que ça ne revienne pas trop cher. Et il y a, si vous voulez, dans certains pays, vous cherchez une clinique, vous allez prendre un catalogue et vous allez chercher une aide technique sur un catalogue. Elle sera plus ou moins adaptée à la personne, mais elle aura un certain prix, elle coûtera cher. Alors qu'au Maroc, on n'a pas ces choses-là à disposition, donc on est obligé de créer soi-même, de fabriquer ou de faire appel à un artisan. Et du coup, alors souvent, cela revient moins cher. Et puis surtout, on peut vraiment faire quelque chose qui est complètement adapté à la personne. Moi, peut-être ce que j'ai le plus fait, ça va être des bureaux adaptés pour des enfants. C'est vrai qu'on fait un plan qui peut être très tarabiscoté ou très compliqué avec des mesures très précises. Et on va trouver des menuisiers qui vont vous faire exactement ce que vous avez fait sur le plan et qui va correspondre parfaitement à l'enfant. Alors qu'en Europe, on aurait eu tendance à prendre un bureau standard qui n'aurait pas été adapté.
Alors peut-être une autre chose dans la pratique, c'est plus au niveau aussi peut-être de l'explication et de la communication. Peut-être des fois les gens ont moins d'informations sur le handicap de leur enfant ou sur les prérequis médicaux pour bien comprendre. Donc il y a plus aussi un effort des fois de communication pour expliquer aux familles. Voilà, c'est ce qui me vient à première pensée. Alors après, je tiens quand même à préciser que je n'exerce plus en tant qu'ergothérapeute. Je suis actuellement enseignante. Donc, je suis enseignante. Du coup, l'inclusion, je la pratique autrement. Bien sûr, on ne peut pas laisser, enfin, on n'est pas, comment dire, on ne peut pas oublier l'ergothérapie. Donc, je suis enseignante, mais j'ai toujours ma sensibilité d'ergothérapeute qui est là. Et comme je le disais, vu qu'on est, je suis dans une école qui pratique beaucoup l'inclusion scolaire, j'ai chaque année des enfants en situation de handicap dans ma classe. Et est-ce que vous pouvez voir, en fait, quel acteur allez-vous inclure dans votre prise en charge principalement? J'imagine la famille doit occuper une place primordiale, mais est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui sont impliqués? Alors, parfois, il y a des assistants de vie scolaire, c'est-à-dire une personne qui accompagne l'enfant toute la journée à l'école ou une partie de la journée. Bien sûr, la famille. Et puis, alors, tous les thérapeutes qui sont autour de l'enfant, avec lesquels je suis en contact ou alors que nous retrouvons en réunion. Et puis, j'ai aussi la chance d'être dans un établissement où il y a une enseignante qui est spécialisée et spécialement en charge de ce dossier-là et qui donc va dans les différentes écoles, s'entretient avec les enseignants, avec les familles et a une formation dans ce domaine. Voilà. D'accord, merci. Et en fait, ma question maintenant, je voudrais la renvoyer vers Youssef, sachant que tu as pratiqué, tu as étudié à l'ISPIT et que tu as pratiqué dans le milieu associatif, etc. Est-ce que tu as été confronté à comment je pourrais dire, des obstacles ou des changements au niveau de la pratique par rapport à ce qui vous a été enseigné? Est-ce que tu as dû mettre en pratique dans le contexte marocain? هو حاجة طبيعية لحقاش كما كنقولوا لا تيوري ماشي هي لا براتيك. دونك بالنسبة فاش كنهضروا على لا براتيك ليرغوثيرابي في المغرب راه كنهضروا على ان كونتكست اخر لحقاش فاش قرينا حنايا في المعهد قرينا على سوسون دي تيوري جايين من لوكسيدون سيتادير من لي زيتازوني كندا من لوروب. دونك فاش كتحط كما كنقولوا هما قطعوا شوط كبير في مجال الاعاقه ولا مجال التكييف كما كنقولوا المجتمع الحاجيات نتاع لا بيرسون سيتياسيون دو هانديكاب. فاش كنمشيو للتيران وكنتلاقاو مع لا براتيك كنبغيو نديرو كما كنقولوا غير واحد لادابتاسيون كيخصك ليها بزاف كما قالت قبيلتي مدام ايمانويل. كاينين دي كاتالوج اللي هاتي الاخرى سواء في اوروب سواء في لي زيتازوني. كاينين دي كاتالوج سيتادير كتشوف لا سيتياسيون دو هانديكاب كتقلب على لي تكنيك ممكن انك تشريها. مي هنا في المغرب لا كاين هذاك البروبليم دونك كتضطر انك تكون كرياتيف. دونك انا كما كنقولوا مي هذه واحد البوين اللي هو زوين ماشي شي بوين اللي هو كما كنقولوا اوبستاكل منو سي ديما كاين هذيك القضيه نتاع خصنا نقلبوا ديما خصنا نشوفوا شي حاجه جديده اون بليس دو سا كتشوف ديك لو رابور كاليتي بري. سيتادير ان ما يمكنش انت تقول لواحد لا بيرسون اللي هو حنا عارفين كلشي الطبقه كي دايره في المغرب. سيتادير فاش كتمشي لواحد لاسوسياسيون ماشي تو الموند ايزي دونك ما غاديش انك تقول ليه نتايا سير شري واحد لي تكنيك ساويه تقريبا 150 درهم ولا 200 درهم يعني اونتر 15 و 20 اورو. دونك لابد كيخصك تشوف هذاك الكاليتي بري. دونك ديما كتقلب على ان يعني يشري شي حاجه ولا كتقاد ليه شي حاجه وتكون رخيصه ميم با كاع غراتويت. دونك لا دوزيام شوز هو بالنسبه لان فاش كنخرجوا لا براتيك كنتلاقاو مع ناس وكنشوفوا الوضعيه نتاع كل واحد كيبان لك بان الاهميه نتاع ليرغوثيرابي في المغرب
لحقاش كتحس بهذاك الانسان. حنا كنهضروا على لومباتي دونك ماشي ما غاديش تعيش الوضعيه نتاعو، مي لو مينيموم اللي ممكن دير هو انك تحس به هنا. والاخر هنا كيدخل داك لو بوين تاع لو سوتيان بسيكولوجيك نتاع ديك لا بيرسون، لحقاش لا بيرسون اللي كتعيش لونديكاب ماشي بوحدها كتعيشو، راه كيعيش مع الاخر لونفيرونمون تاعها كامل تيعيش هذاك لونديكاب. هنا كيجي لو رول نتاعك باش انك تحس بان راه حتى المجتمع نتاعها ولا ديك الدائره ديالها عايشه نفس المشكل. وبالتالي هنايا كما كنقولوا كتحط الاخر كتخرج من داك لو بوين تاع بانك بروفيسيونيل سونتي وكتدخل عاوتاني الاخر انك ارغوثيرابيوت، لحقاش كما كنقولوا ديما الارغوثيرابي ماشي بروفيسيون مي سي اون مانيير دو فيفر. C'est vrai. C'est vrai, c'est toute une façon de voir la situation de handicap dans un ensemble cool. Et c'est pour ça, en fait, que je me questionnais sur l'approche, mais dans le contexte marocain, à savoir est-ce qu'il y avait des modifications. Donc, merci beaucoup pour ton apport. Youssef, j'ai une question. Vu votre stage avec Nisa dans ce projet d'éducation inclusive, j'aimerais bien avoir une idée sur le ressenti des enfants en situation de handicap vers les adaptations qui fait l'école pour eux. وهو دابا لو غيد مازال ما خرجش، لحقاش لو غيد دابا عاد في الطور نتاع لا رياليزاسيون نتاعو، عاد كملنا لو غيد صيفطناه للاشي باش انهم يديروا لي كوريكسيون نتاعهم، حيت مازال من بعد حتى غيكون لو غيد غير باش نوضعك في الصوره نتاع لو بروجي. دونك من بعد فاش كيتقاد لو غيد كيتصيفط المهم المديريات الاقليميه. من بعد كتكون واحد لا فورماسيون نتاع دوك الاساتذه باش كيفاش انهم يستعملوا لو غيد. عاد من بعد عاد كيتم الشراء ديال لي زادابتاسيون. دونك فاش كنا كنديروا لو ستاج، فاش كنا كنتلاقاو مع لي زيديكاتور سبيسياليزي اللي كانوا تما كيف المدارس، ديما اللي لاحظت هو ان كما كنقولوا ديما كاين هذاك الطلب على لي زادابتاسيون. سيتادير اول حاجه فاش شنا بني الدراري حيت كيكونوا جالسين في الكرسي الرجلات نتاعهم ما كيوصلوش للارض، دونك كيبقى الدري غير يلعب برجيلاته بوحدو ما كطنطن. دونك فاش كتقول ليديكاتريس كتقول لها بيني الفو ميتر كيلكو شوز تحت الرجيلات نتاعو باش ان الرجيلات تاعو يكونوا ستابل، وهو يكون كما كنقولوا كما قالت لنا واحد الاستاذه كيكون ديما لا بيرسون كتكون اونكري دون لا تير، سيتادير كيكون بنادم حاس بكلشي. هنا كنخدموا حتى الانتيغراسيون سونسوريال نتاعو، تنخدموا بزاف د الحوايج انه كيحس بليزيكستريميتي نتاعو. دونك اون فوا كتعطيهم هاد لي زيدي بحال هكا، والاخر كيبان لك بان حتى الاساتذه عندهم ديك لا فولونتي تاع انهم الا عطيتهم واحد لي تكنيك راه غادي يخدموها وغادي اكسبلوطيوها افون. دونك ان شاء الله نتمناو ان فاش يخرج هاد لو غيد هذا وان يشريو هذوك لي زيد تكنيك، تكون عندنا واحد الفرصه ثانيه باش ان نمشيو لدوك لي زيكول ونعاودوا نتلاقاو مع دوك الناس ونشوفوا كيفاش كانت كما دابا حنا عرفنا كيفاش دايره الخدمه نتاعهم قبل لي زيد تكنيك، بغينا نعرفوا كيفاش تكون الخدمه نتاعهم ان شاء الله من بعد لي زيد تكنيك. D'accord, merci beaucoup pour votre intervention. Je veux remercier Monsieur Youssef et Madame Emmanuel pour tout ce que vous avez dit à propos de l'éducation inclusive. C'est très pertinent de savoir que bon, il y a un changement et le Maroc se développe dans ce volet. Je veux juste prendre la chance de demander à Monsieur Boukili si elle est présent de parler un petit peu du volet contextuel. Je pense pas qu'il est présent, c'est pas grave. Maintenant, je veux demander à l'audience de poser leurs questions et je vais entamer les discussions entre les panélistes et l'audience pour qu'ils demandent leurs questions et nous parlent de ce qu'ils pensent. Bon, une étudiante en première année ergo à l'Hospice de Rabat, bienvenue dans le webinaire. Elle veut savoir le rôle d'un ergothérapeute en général et comment il travaille
et ces lieux de travail, surtout au Maroc. Comment ça marche? Est-ce que c'est fabriquer des outils ou les vendre ou apprendre aux gens comment les utiliser ou autre chose? Merci de lui répondre. Monsieur Youssef? مرحبا. انا راه نجاوب راه حتى انت ارغوثيرابيوت دونك انت ممكن تجاوبيها. Oui, bien sûr. اوكي اوكي Quand vous اسيري voulez. اوكي ابو هدى. D'accord. En fait, le rôle de l'ergothérapeute, c'est à part, à part le volet de l'autonomie, l'indépendance et tout ça, c'est bien sûr promouvoir la santé et le bien-être des personnes. La première des choses. Et puis, si on est devant une personne en situation de handicap ou bien une maladie, peu importe, on est devant plusieurs contextes. On a la personne, l'environnement et les occupations. Et en fait, on doit faire le lien entre ces trois volets. On doit mettre en valeur la personne et ses occupations dans son environnement. C'est aussi ce qui est pertinent en ergothérapie. Pour faire le lien avec l'éducation inclusive, le rôle de l'ergo, c'est un petit peu comme Madame Emmanuel a dit, c'est de promouvoir l'autonomie des enfants en situation de handicap et d'installer les aides techniques et des adaptations pour qu'ils puissent continuer. C'est leur occupation en fait. وبالنسبه للفولين تاع لي تكنيك اللي انك تقدمهم نتايا وكان ممكن انك تشريهم كما كنا دوزنا اون فورماسيون في لي زورتيز دو لا مان وكانوا الاخر تروازيام اني دونك هنا كنشوفوا لوتيليتي نتاع بني راه كاين الماتيريال في السوق خص غير كيفاش دير ليه. كنا حضرنا مع واحد الاستاذ من فرنسا واحد لا فورماسيون اون لين فريمون كانت انفيستيسونت ورانا دي تكنيك اللي هما من ابسط الاشياء ممكن انك دير اون تكنيك. دونك كاين جوج الحوايج، كاين اما لحقاش انت ما يمكنش ديسيدي على لا بيرسون، دونك كتكون انت وياه اون كولابوراسيون مع هذيك لا بيرسون، انت كتقول ليه ها لي سوليسيون اللي كاينين فوالا، بغى يشري بغيتي دير لا كرياتيفيتي فوالا كتقاد انت كتزوج ليه. كما قلت قبيله سيدي ما خص يكون داك لو رابور كاليتي بري، ما يمكنش انت واحد لا بيرسون واحد لو نيفو دو في اللي هو كما كنقولوا عارفين كاملين النيفو دو في نتا واحد لا بيرسون وحتى تقول ليه واحد لي تكنيك يشريها ب 10000 درهم، ما يمكنش. دونك هنا كتضطر انت انك تستغل غير دوك الحوايج السامبل ليسونسيال الاخر السامبل وكتقاد بهم هذيك ليد ولا تقاد بهم واحد لا سوليسيون لهذيك لا بيرسون. لا فان ديما كتكون شنو هي تفاسيليتي لا بارتيسيباسيون تاع لا بيرسون في لونفيرونمون تاعها. دونك هنا كما كنقولوا الا جينا نهضروا على ليرغوثيرابيوت كياجي في تو لي دومين، راه ماشي غير مع لي سيتياسيون دونديكاب. فاش شرحت قبيلاتي مدام مانويل قالت لك بان لا سيتياسيون دونديكاب ماشي بالضروره يكون عندك واحد لونديكاب موتور ولا بسيشيك ولا مونطال باش انك تكون سيتياسيون دونديكاب. راه ميم كتكون غير خارج بالزنقه ولا مشيتي غير لواحد المجتمع اللي انت ما كتفهمش اللغه نتاعو، راه كون سيتياسيون دو هانديكاب لحقاش ما قديتيش تبارتيسيبي في هذيك المجتمع. دونك هنايا كنقولوا بان لو رول تاع ليرغوثيرابيوت ماشي محصور غير في لي زوبيتو ولا في لي سونتر هوسبيتاليي ولا في لي سونتر دو ريوديكاسيون، من لا كما قلت قبيلاتي راه ليرغوثيرابي راه هي طريقه عيش، يعني راه حتى في الزنقه فاش كتكون غادي راه كيبان لك سيتياسيون دو هانديكاب. شكرا. Merci Youssef. Moi, je comprends les questions de Douja, c'est ça? Je m'excuse si je ne dis pas le nom exactement. Je comprends ces questions parce qu'elle est une étudiante en première année. Et les S1, les modules de S1 sont vraiment des modules en général, ce ne sont pas des modules liés à la pratique ergo. Je comprends bien ce qu'elle voulait comprendre et ne vous inquiétez pas, ça vient en S2. وي كلنا دزنا في نفس المرحله Oui, البريمير راني exactement. كنا ديما ديسيسيو هاد الافكار شنو هي وقلت راه مع دائما الوقت حيت كيكونوا لي موديول ماشي على مثلا كومان النورولوجي او على اون بيدياتري
دائما كنقولوا شنو كيدير لارغو، شنو غندير انا مع هاد الناس الا جاني شي واحد. Ne vous inquiétez pas, هادشي كلشي غيتفهم ان شاء الله. Ça va arriver avec le temps. Oui. وكيف قال يوسف غادي تولي طريقة عيش، يعني غتكونوا غير غاديين في الزنقة vous remarquez une personne avec une chaise roulante غادي تلقاو des solutions في راسكم donc ça va arriver. Oui. Vous disiez, c'est pas accessible, on doit adapter l'environnement à l'école. Même si dans les Spitz, vous allez commencer à identifier les obstacles et identifier les points de changement, en fait. Je veux demander à l'audience, est-ce que vous avez d'autres questions spontanées? Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Moi, j'aurais une question en fait à savoir, et c'est peut-être une rectification plutôt ou une demande de rectification plutôt. À savoir, au Maroc, est-ce qu'il y a actuellement des changements au niveau plus systémique par rapport à l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap? Donc, je sais qu'on était supposé avoir M. Boukili pour nous parler de ce domaine, de cet aspect un peu plus systémique, mais je voulais savoir si les panélistes étaient au courant. Et surtout, nous, en tant qu'ergothérapeutes, est-ce que ça va impacter notre travail au Maroc au niveau de l'inclusion scolaire? ممكن نجاوبك على هذا السؤال هذا لحقاش في الدخول المدرسي نتاع جو بونس واش 3 سنين هادو ولا 4 سنين ديما كان كاين ما كيزيد الاخر كاين هذا لو تيرم تاع دامجه، مدرسه دامجه سيتاتير انكلوزيف. دونك ديما الاخر كاين هاد لا فولونتي هذه قلت لك انا من ان الاخر المديريه الجهويه نتاع التعليم دارت اون كولابوراسيون مع اش اي هذا لو بروجي هذا على حساب لي زي تكنيك او بيان لي ايرغونوميك بالنسبه لهاد الدراري هادو اون سيتياسيون دو هانديكاب. دونك كاين هاد لا فيزيون تاع لانكليزيون سكولير، كاين بالاخر كاينه فولونتي. ومن بين التوصيات اللي درنا في الكتالوج انا وفاطمه الزهراء هي هاد القضيه نتاع الارغوثيرابي. الارغوثيرابي جديده في المغرب، بزاف ديال الناس ما تيعرفوهاش. انا كما كنقول بني هاد لي برومو الاولين بحال حنا بحال البرومو اللي جايه ولا كاع هادو اللي غيجيو يكون على العاتق نتاعنا واحد القضيه اللي هي بعدا لا بروموسيون تاع الارغوثيرابي في المغرب، يعني باش يعرفوها بزاف الناس. كما كنقول ديما المغرب ماشي هو الدار البيضاء، ماشي هو مكناس، ماشي هو فاس، ماشي هو قنيطره، ماشي هو هاد لاكس هذا. دونك المغرب راه بزاف، المغرب راه كاين بزاف المدن ما كيعرفوش هما، وفي الرباط بزاف الناس ما تيعرفوش الارغوثيرابي هسه. دونك هنا كما كنقولوا الاخر لا بروموسيون ديال الارغوثيرابي هي اللي غدير لها بلاصتها. سيتادير ان بلاصه انهم غادي يجيبوا واحد بروفيسيونيل سونتي ويديروا معاه واحد لا فورماسيون تاع ايرغونوم باش انه يبدا يقاد لهم حلول بالنسبه لهاد لي بيرسون سيتياسيون دو هانديكاب. نو لي زيرغوثيرابيوت حنا موجودين. دونك انا كما كنقولوا ديما لي بيرسون اللي غيمشيو سيرتو لي ستوديون ايرغوثيرابي اللي غيخرجوا غيمشيو يديروا ستاجات، انهم يديروا لا بروموسيون قدر الامكان الارغوثيرابي ويعرفوا بان كاين مؤهلات، كاينين الناس اللي غادي ما كنقولوش عندنا ديك لاباغيت ماجيك باش اننا نحلوا جميع المشاكل، ولكن كنحاولوا نديروا قدر المستطاع بقدر الامكانيه، كنعرفوا الحدود نتاعنا شنو يمكن نديروا بالنسبه لهاد لي بيرسون هادو باش ان نفاسيليتيو لا بارتيسيباسيون نتاعهم. المهم في المغرب كاينه هاد لا فولونتي تاع ان تو الموند تو لي بيرسون سيتياسيون دو هانديكاب يكونوا في لا في سكولير. شكرا. Et aussi, me demande déjà, on essaie d'aller rejoindre les enfants, ils vivent belle ou dans les milieux ruraux. Est-ce que c'est plus compliqué? Quelles seraient nos stratégies, nous, en tant qu'ergothérapeutes, pour aller chercher des personnes qui sont dans des milieux beaucoup plus inaccessibles, entre guillemets, mais en plus qui sont en situation de handicap. Donc, il y a plusieurs barrières, j'ai l'impression, et je me demande vraiment en tant qu'ergothérapeute, dans un milieu, comme tu l'as dit, Youssef, où la profession n'est pas encore connue, comment allons-nous faire pour rendre l'éducation plus accessible à cette population qui est beaucoup plus éloignée des centres, en fait? كما كنعرفوا بني
في المغرب سيرتو في المجال تاع التعليم الاولي اللي هو البريمير. هو كما كنقولوا التعليم راه اجباري على كل ماشي اختياري. دونك بالنسبه للبلايص اللي هما بعاد كيكون المشكل شنو هو؟ كيكون المشكل بعدا نتاع المعرفه نتاع الهانديكاب. دابا الا كنهضروا على لي تروبل دابونتيساج نبقاو كتعرفوا في المغرب جو بونس واش المهم غير ريسامون عاد بدينا كنقولوا ديك لا بيرسون عندها تروبل دابونتيساج. كاينين الناس خدامين سيتادير قراو وخدموا وكان عندهم ديسليكسي ولا ديسبراكسي ولا شي حاجه، مي ما كانوش عارفين بني راه تروبل دابونتيساج. دونك كما كنقولوا اللي هما المدن اللي هما كما كنقولوا المدن اللي هما السونتر اللي هما المراكز نتاع الاخر اللي كيكون فيهم لانفورماسيون كيكون فيهم بزاف، حرا عرفنا شكون هما لي تروبل دابونتيساج. احنا كنتعايشوا مع لي سيتياسيون دو هانديكاب، عاد بدينا كنعرفوا وي راه كاين لي بروبليم اللي كاينين، لو هانديكاب اللي المشكل نتاعو ديفلوبمونطال، كاين المشكل اللي نورو ديجينيراتيف. دونك كاينين بزاف ديال الحوايج. دونك ماذا بك انك كل ما كتبعد بحال الانتشار نتاع شي حاجه لو سونتر كيكون كما كنقولوا كتكون شاعله وكيكون الحراره في لو سونتر، مي وانت كتبعد وهي كتطفى. دونك ما حدك كتبعد على الضوء وهو ما كيوصلش بزاف، يعني كتولي ما بغيتش نقول ظلمه، ولكن زعما كيفقد داك الرؤيه نتاع الاشياء. دونك ان هاد المناطق اللي هما بعاد يعني باش غادي نوصلوا لهم خص ديما التوعيه، ديما كما كنقولوا ممكن انهم يكونوا انا اللي كنشوف انه يكونوا حملات لهاد الناس هادو توعي بعدا تعرف بالهانديكاب. يعني خص الهانديكاب خصو يكون كما كنقولوا خص كلشي نعرفوا بان راه سيتوياسيون دو هانديكاب. ماشي كنهضر على الهانديكاب وكنحمل المسؤوليه غير ديك الشخص بوحدو اللي هو هانديكاب ولا الفاميليا نتاعو، لا، انك المجتمع هو اللي كيتحمل المسؤوليه. هو كما كنهضروا ديما وكنشوفوا التسميات وكنشوفوا بزاف الحوايج، من لا خصك تشارك ديما معك المجتمع المدني هو باش يعرف شنو هما لي سيتياسيون دو هانديكاب. دونك خص مجهود بزاف نتاع الخدمه. وكما كنقولوا كتبدا بينا حنايا، حنا كما كنقول وي حنا دابا لي زورغوثيرابيوت حنا عارفين لي سيتياسيون دو هانديكاب كذا، ولكن كاين واحد الحاجه اللي هي زوينه، هي كل واحد فينا من منطقه، كل واحد منين. دونك انا كتاخذ على عاتقك انك حتى في المنطقه نتاعك حتى في الانفيرونمون نتاعك خصك توصل. هذا هو لوبجيكتيف ان شاء الله. Donc, en fait, je que Gouli, c'est vraiment que notre rôle en tant qu'ergothérapeute, parce que nous, on a cette vision holistique où c'est quoi la situation de handicap, on doit faire la promotion, expliquer à la NES qu'est-ce que ça veut dire. Comme ça, les personnes qui sont plus éloignées des centres, des milieux hospitaliers vont être beaucoup plus sensibilisées à ces enjeux. C'est ce que tu dis. وي بيان سور خصهم يشوفوا بان هذيك لا سيتياسيون دو هانديكاب راه ديك لا بيرسون راه ماشي كما كنقول ماشي غير هكاك الاخر سيت اون بيرسون سيتياسيون دو هانديكاب وصافي راه الي هانديكابي ونحطوه في جنب، لا. وكنعتذر على هذا لو تيرم هذا، مي خصها تعرف بني واخا اون بيرسون سيتياسيون دو هانديكاب، ولكن الا تحت لها الفرصه وتعطى لها الوقت وتخدم معها شويه وكذا، راه غادي كما كانت اوبستاكل ولا عبء على هذيك لا فامي راه غادي تولي فاسيليتاتور، وغادي يعني ممكن انك تكسبلوتي دوطخ شوز مع هذيك لا بيرسون. دونك انا كما كنقول سوا فورميل سوا انفورميل خصك توعي. يعني كما كنقول باش توعي بسيتياسيون دو هانديكاب ماشي بالضروره خصك دير واحد الكامبين اللي هي تكون كبيره وتمشي تخرج وتمشي وتدي بزاف الاخر وتصرف فلوس، لا. راه ممكن ان غير سوا في لي ريزو سوسيو لا ميم شوز الاخر لي ويبينار بحال هكا، وي سي اون ميثود حتى هي. دونك خص بزاف نتاع الخدمه، ولكن خص اللي يعرف بالك كما كنقولوا هي داك لانفورميل كيدوز احسن من الفورميل. انك الا جمعتي الناس وديتيهم ودرتي لهم اجتماع وكذا وهذا ممكن ياخذوا ممكن ما ياخذوش، مي فاش تتلاقى معاه في كار، كتلاقى معاه في التران، تتلاقى معاه في الطاكسي، كتكون غادي في الزنقه دونك هنايا خص يكون ديما هاد لو بوين هذا ديما يكون عندك، يعني كيكون واجد. وكما كنقول الحمد لله الارغوثيرابيوت عنده هاد لا فيزيون هذيك فاش كتكون بني الارغوثيرابي راه طريقه عيش، سيتادير فاش كتكون خارج بالزنقه ولا كتكون تلاقيتي مع واحد جلستي حدا في الطاكسي جلستي حدا في التران، يعني كيكون ديما عندك هاد لا فيزيون هادي بان خصك توصل ليه تقول ليه كذا كذا، لحقاش لا فيزيون تاع الهانديكاب في المغرب مازال ما كنعموش، ولكن مازال ما وصلش لجميع المناطق. Mais elle est pas encore reconnue. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Vous avez raison, Youssef.
même si on obtient notre formation à Rabat وكنقراو في الرباط في ان انستيتو يعني لي ريجيون د الرباط هما اللي بداو كيتفاميلياريزاو avec le concept de l'ergothérapie comment on pense et qu'est-ce qu'on fait en ergothérapie mais je pense après que vous êtes diplômé maintenant et nous on sera en 2021 Inch'Allah. Chacun sera affecté dans une région et chacun aura la responsabilité de promouvoir l'ergothérapie dans la région et les environs ruraux, bien sûr. De, de, de prendre la responsabilité de promouvoir l'ergo et de familiariser les gens avec la notion de l'handicap et la notion de la notion que la personne a beaucoup de potentiel, même s'il est en situation de handicap, bien sûr. Et même, et même, en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que Maghreb, comme Youssef l'a dit, il y a un désir, un vouloir de promouvoir l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Donc, j'ai l'impression que c'est une opportunité pour les ergothérapeutes qui sont, entre guillemets, experts de la situation de handicap, pour la comprendre dans son entièreté, de faire la promotion de qu'est-ce que ça veut dire l'inclusion scolaire et comment s'y prendre pour y arriver. Donc, j'ai l'impression que c'est une opportunité. Là, on peut faire beaucoup au Maroc à cause de cette volonté politique. Est-ce que je me trompe ou Non, non, tout à fait, vous avez raison, parce que nous aussi, on le remarque quand on est en stage, quand on est dans les associations et quand on fait des entretiens avec les parents et qui ont des enfants en situation de handicap, on voit la volonté et leur motivation d'insérer l'éducation dans la journée quotidienne de leurs enfants, de les impliquer dans tout ce qui concerne l'éducation inclusive et l'insertion professionnelle au futur. Et je me demande aussi si Madame Pecre est toujours présente. En fait, dans votre pratique, vous nous avez dit que vous pratiquiez plus, maintenant vous étiez plus enseignante. Je me demandais, est-ce que vous faites face à une incompréhension auprès des personnes avec qui vous travaillez de votre rôle, en fait, une incompréhension face à votre rôle en tant qu'ergothérapeute? Et si oui, comment est-ce que vous faites pour expliquer quels sont les outils ou les stratégies que vous mettez en place pour vous faire comprendre votre rôle et vos responsabilités? Oui, alors en fait, j'interviens plus en tant qu'ergothérapeute. Moi, j'ai cette fibre et j'ai ce regard-là, mais au travail, à l'heure actuelle, je suis enseignante. Donc, parfois, on me demande des conseils parce qu'on sait que je suis ergothérapeute également, mais je ne me positionne pas en tant que telle sur mon lieu de travail. Moi, je voulais aussi peut-être dire que je sentais la même chose, c'est-à-dire ce désir des familles et de la société d'une plus grande inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Je trouve ça aussi très fort. Par rapport aussi à la connaissance de l'ergothérapie, juste dire que moi j'ai été diplômée je crois dans les années 95, alors que l'ergothérapie était déjà depuis 20 ans en France. Et encore maintenant en France, quand je dis que je suis ergothérapeute, la plupart des gens me demandent qu'est-ce que c'est. C'est vraiment une profession où c'est pas juste la première promotion qui va souffrir, mais qui peine à se faire connaître. Et on a ce rôle d'information et d'expliquer ce que c'est pour longtemps encore, j'en ai bien peur. Par contre, vraiment, moi, quand j'ai commencé à travailler au Maroc en tant qu'ergothérapeute, j'attendais avec impatience, j'entendais tout le temps dire il va y avoir une école qui va s'ouvrir, il va y avoir une école qui va s'ouvrir. J'attendais avec impatience cette ouverture parce que je crois que vraiment pour le handicap au Maroc, ces promotions d'ergothérapeutes qui vont arriver, c'est formidable parce que comme on l'a dit et comme le reprenait
Youssef, les ergothérapeutes, ils travaillent avec de la créativité, de l'ingéniosité. C'est une formation qui s'adapte à toutes les situations. Et donc, que ce soit des situations de ville ou des situations aisées ou des situations peut-être de campagne où il y aura moins de moyens, les ergothérapeutes, ils vont être capables de trouver les solutions, de mettre en place des stratégies. Et quand je vois aussi déjà cette première promotion, comment vous êtes motivé et à fond pour faire connaître l'ergothérapie et la diffuser, la développer, je ne suis pas inquiète. Voilà, c'est vraiment super et je pense que l'ergothérapie va beaucoup apporter, que ce soit dans l'inclusion scolaire ou dans tous les domaines au Maroc et c'est vous qui allez porter ça. On l'espère vraiment, on espère qu'on soit vraiment sincère à cette responsabilité. Je, je veux demander à l'audience s'ils ont une question ou bien quelque chose à vous dire, ils voulaient dire. Bon, je tiens cette opportunité pour remercier Madame Emmanuelle Peck, pour remercier aussi Youssef pour leur présentation. Je crois que quelqu'un a une question. C'est aussi une étudiante de la première année ergothérapie de l'Esprit Raban. Elle voulait poser la question sur les champs d'action et où travaille l'ergothérapeute précisément. Est-ce que c'est des hôpitaux, des centres d'éducation, etc. Euh, je ne sais pas si Youssef veut répondre ou bien je le réponds. يلا غير توكلي على الله هدى. D'accord. يلا. Bon, l'ergothérapeute peut travailler n'importe où. On travaille dans les hôpitaux, dans les centres de rééducation, à domicile, dans les lieux de travail pour faire un petit peu d'adaptation, dans les écoles aussi. Parce qu'on disait tout le temps que l'ergothérapie, c'est pas quelque chose qui s'intéresse à quelque chose de particulier dans la vie de la personne. احنا في الترويض بالعمل كنهتموش غير بشي حاجه اللي معينه بحال مثلا لي زاكتيفيتي د الناس في النهار ديالهم لا احنا كناخذوا لونفيرونمون كناخذوا لي زوكيباسيون ديالهم يعني بزاف د لي فولي كناخذوهم في بعين الاعتبار هادشي اللي كيخلي ان الاخصائي الترويض بالعمل كيقدر يتادابتا ويقدر يخدم في بزاف د البلايص من غير المستشفيات ومراكز الترويض. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous avez d'autres questions, on peut les répondre, mais je pense que on va conclure pour le moment. Je tiens à remercier Madame Emmanuelle. Merci beaucoup. Merci Youssef pour toutes les informations que vous avez dit. C'était vraiment pertinent, c'était vraiment intéressant de parler un petit peu sur la place de l'ergothérapie au sein de l'éducation inclusive et comment ça peut influencer la situation des enfants en situation de handicap. Je tiens à remercier aussi Handicap International pour l'opportunité de faire cette série de formations des formateurs. Surtout, je remercie Madame Esther Dominguez pour cet honneur. À la prochaine et bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.